ویزر خورز نزنک تلیکش شده. بازونگوت نو خبر تیم اینفورماسیون را وقت آبونه صبرتن آبونه فیره. منورن اما قباتر سیریاگ آراباگ رسپولیکه آدم سفرازن آسه و زورستگ. پرزیدنت گاگلویت آلان باید سیریه مینوارادمه. دیپلماتون کوسج بون. پادشاه سرگلاوگ گاگلویت آلان آرفه فستگ آروستا و رسی فسرین قطعت مینیستر سرگی لاوروفمه. سکینوال وقت درصد سرماگون خستون اپراسی خیادیشت فرز بالاون فدل خرزاودن کانسرت. پرزیدنت گاگلویت آلان با برکوت و رسی فدراسیه سیریاگ آراباگ رسپولیکه مینواراد اما مسئله زخت سیریاگ آدمان زخون کست فستیوگن اودزینت کرسد وی فدل. دیدین تصورتا مینواراد سیس رازمه. پادشاه ده سرگلاوگی مود خوصا ریرستون اخست برج مینوار و رسی فدراسیه گاسیت زناوردر. ورئيس فدراسية سيري خس برج مينوار باشار جعفاري مفين بلدرستج گاگلوی تالان بانسان کود تازغ خساری رستون آدم قنزم کنند سيري خلرادون آدمی میومه اما مسئله زغنس چیفه مرد بدون خیوت اما واقصادمن. Хочу высказать искренние соболезнования президенту Башару аль-Асаду. Всему народу трудные времена, такое непростое время должно быть рядом. И если быть вместе, то все трудности преодолевать намного легче. Сегодня тот центр справедливости, центр силы, центр сохранения тех ценностей, которые нам привили, это Российская Федерация. باشار جعفاری در بوزنجه نخسته زاخت خوستاری رستون سرغلا و گنم بانسان کود تازغ آخم تخچن گوختاری و گنجته کود خوستاری رستون پرزیدنت و رئیس فدراسیه پرزیدنت سیری پرزیدنت امن در خلارادون بستت پرزیدنت فرس آدای مقاد نفسی سروق سفیدنی. بسبب الزلزال كان كبيرا من جانب الشعب الروسي وشعب أوسيتيا الجنوبية طبعا. لكن نحن علاقاتنا Мы хотели, конечно, с вами встретиться и познакомиться в других условиях, но как Бог располагает, а человек, как вы знаете, исполняет. Мы почувствовали на себя то сочувствие огромное со стороны народа Российской Федерации, со стороны народа Южной Осетии. Наши отношения исторические, и они продолжаются быть такими крепкими. Несмотря на все заговоры, которые сплетились против нашей страны, наш народ смог выстоять вот этой трудности, как вы уже сказали, на протяжении последних нескольких лет, и мы будем преодолеть вот эту данную катастрофу. Дискриминация, которая относится к политике Запада в отношении к Сирии во время вот этого землетрясения, прямое доказательство лицемерия западных стран по отношению к человечеству. باشار جعفری منوج در بانسان کود تازغ گولای ناک بستت سانکسی تفستیوگن سنزینت تفزند زخون کست فستیو جتا آی وارس کنن قطاجم. الردميات وشحن الأحجار الكبيرة ونقلها من مكان لمكان. У Сирии из-за 11 лет санкций, тяжелейшие санкции против нее, нет у нее в данный момент необходимого оборудования для того, чтобы спасти людей под завалов. И это ухудшает положение страны и увеличивает число жертв, которые они остаются под завалами и спасенными. И парадоксом является тот факт, что ООН всего вчера значит, доставила один конвой гуманитарной помощи Сирии. Но, к сожалению, у Запада все политизировано, даже гуманитарной помощи до сих пор. Представьте себе, у скорой помощи нет даже топлива для того, чтобы двигаться в стране. В то время, как оккупационные силы Соединенных Штатов Америки воруют и хищают нефть и газ у нас в стране и продают их в других странах. گاگلویت آلمان سانکوت تازغ زردگ نکن سیریاگ آدم سخال ارتیمه ابد زنزینت تل در کیفلا لاخی زوزستوول. فین بالده کرون سیری مینوار خوستاری رستون پرزیدنتن با کود تا زردل دارن لوار. کوکویت انجیلا گسرات تامیرلان کمریتات فاتیما اینفرماسیون را وقت آبون.
Abon ورسه فدراسی نسان کننز دیپلماتون کوسج بونه ویتستن پرزیدنت گاگلوتا آلان آرفراکوتا ورسه فدراسی فسرین قطعت مینیستر سرگی لاوروون آرفه زرده ورسه اتاک پولیتیکون کورس انتشتنه اخست کنن بندورسته ده برزند کوالیفیکاسی سترف الترزینات اما پروفیسیونالیزم ایرستون اما ورسه فدراسی خسن دارتر امار خواهد دوه بستین فضاد دته اما خواستتا انتشتنه رازمکننن اما صابرات اما استابیلون زینات قاقننن گاگلوتا آلان سرگی لاوروف اما ورسه فسرین قطعت مینیستراده اپت کوشتن زاختا فیدار انانی زینات اما انتستت فندیکتم Znauer rajun administracji serglewek gobosta alan Fimbald beqmara qawun administracji me ce qawta khawa ودون serjutime Fimbald zertsed ervel bunder ce problemum forstetel imbalance ودونل serjute problemetam zum diskuta na watskhasek ottata alunoder فیلم بالدواقت زوربی سقوه کلتورای خزاره خایات سرایستا پالیتیکون پارتی نخواست سردار بیسات زیدا در زناور رایون ادمینستراسی سرخلوه گوبست آلانبان سانکوتا آخم فیلم بالدت آخشیاک زیناد نبون کدوم بودا افته آرخایدستم روچ قوم آدمم سشارت فخوز در کنم ما بون الباش استمایت خیر شمای و رفارستاتم بگوسم مجی نبوش و کدو قوم سرازم بیسات زیدابان سانکوتا زرگ آخم خوز فیلم بالدت دارتر در وقت سوزست و دون فرس بیره پروبلیمت بانتز آی وارس کنن اما زرگ رارازمگوند پروبلیمت یودر انقوستردای نباز زایدن Partinin spisak taydan zars falamatink fande shamay adaman shqaw khuskanan der mahadak ist bakhuskan rayun tanzilen fande ma finin kam kutcharinch kam kutsinch na nahi verdodam kut kusinch utkayma unterten gachchiagu съезд жштам nahi vattam no cheting dar uljin control masprus kut kusinch udun quma bunam mayam baram odamchi itkaninch raygund stilina نواستن دونت سوخسینات فندکت مگرووار ستایماسن رادگاس الکتریک کنای حاصر فلبونون پروبلیمت تخسن کننز آدمه زور بیس قوه نیمید پونکتر اما سرجت مدیسینون خصفت الباخاتم با قوه سخاق قوه آگوشیرون فیلچیرون پونکت ما هفتمه تا آسرگ آدایمکتن آسقت تا گفزارن کنه زنزینت دم کاپلی ساتا برتان مشهد اسلام بیغمارم بیغماره در خورز بنات نای فاق بنات سن نای کاپلی سا بادیه سارازای میکو دیسا از سیخ اسلام قولیسنا اون جبه خود مثلا مورس مورس راجع کسوی سرداره ممنهیت زاختوی من با کنجستم مید پونکت У них есть медсестра, участковая медсестра, но она сидит в Бекварской амбулатории, и поэтому ей тяжело каждый день, конечно. Да. Вот было бы неплохо, тут есть рядом здание, можно. Я думаю, да, первый этаж хотя бы 2 комнаты, чтобы перевели медсестру, то есть штат он есть. Просто отремонтировать, оборудовать и перевести. Но если... Конечно, Минздрав на это даст добро. راراز مگوندرست قرنی سقوه سیراک خیده فدل فارستر و ای ساواریون وره والدایت ساگدر تا او وزلاس ماشینه تایل کفت سونزود خید سالسک کنت خید سرجت عرج باقات دست رایون ادمینستراسی ما گوبست آلانبانسان که تازرگ خیده آرستاد خواسترست دوامین دوانس پرماز اینویستیسیون پروگرام ما جاقینای درماننی تو تقوم باشانه بخاری کن باشانم در یفشت کرد کنه این دونه و دون خیدان الجیم قواخی شنوجنی رایونه وش فرستا در جیس سیستم سلگ رازم و الکوسم شموش خیتر سرازا امبر درست جد زرتست سران اتفارست فدل در سرجتای سیو پلیت ویدالی با خاطر سمه یسیفتون کنوی آرستاد نرمجتای اما یک خزار آخاستی خدگ رایف زن من قبل просто именно من خیش آورد من قبل просто اومش ماسالا یه میخواد شورا شده شال در روزه خیلی просто سوزو من اشلگن شب بیاد یک اشاره یه فرسته من نه فلا با خود جان مزاجم من اشلگ ما قف کس ما قول لگو ولا فت
دبو كان في الجو خاش دار اليوم ديكو خاش دار بيجي تصور باشه دي آخر نکن فکرست ولی مکمل فکرست. Znauer rajone administracji Serhlałego busta Alambada Sankutta Zarga problemum forste taskotsa kunsaudzeste uovartamgaska. Otate Aluna ostate Zauer tata taksana information ravagdabun. Se professionalun berekbun sankenens terkhundune kushtem. Also berekbun fezend raja. Se serok khasu namishchne se khasta akhastkenen ama terkhundune sistememe ambestekte avanktinat razdachen. Narado sujetu se profesional anuvid guymektel. Юдадзг дар закон ама растинадл хаст хусар ирстун фемида служба ганж табаны санкуттой са профессионалун баракбун тархондун хуздар кушта абу хурзакчы нарцедст космидак гагун хурзактай будун хсанис хинвал гурат тархондун тархонганак сиугат фатимадар ац дастнадл ви куса стасаза юрист профессии хумата генерал зарста яхада кудзага умагаска яни яржта вдст я дастнадн хма ама завгар растак фалварто я босаттнл фалаваттар якудна фаифтам. Мой отец на долгие годы работал в правоохранительной системе, и эта работа ему знакома не понаслышке. Поэтому он всегда уговаривал меня, чтобы я выбрала более спокойную работу. Но тем не менее я стала настаивать на своем и выбрала юриспруденцию. سیوکات فاطمه یکوست سیراک در نمای تمه آدم رازدر اما یخینا مثل رازدر راستوا یار خاد رایدت تا انانی زیان قناد مینیستراده юрист консула костем. В 2006 году я начала работать в Министерстве здравоохранения, а в 2007 году, в августе месяце, я перешла на работу в Цхинвальский городской суд в должности помощника. До 2018 года, апреля месяца, я работала помощником, а с апреля месяца 2018 года по сегодняшний день уже состою в должности судьи. ترخونگان قوم و رستینادل خست یراخ از کفنت قوم انسوکنا بسته کنستیتوسی اما زاگتل آس پروفسیو وازگ جن امازن فلفسمون نیکو فکوتا یراف زرست تسنیادل سیراج درو قطاق وزارن رستج زاگون خست کنن اما رستینادل خستن فلا یول سیراگ در تاویو اما ترخونگان روح که مقوم و یراخ از کفندونیم باست کیو کی در قسمت وی. Работа в судебной системе, она на самом деле очень сложная, очень ответственная. Решается судьба человека. И люди очень часто бывают недовольные. В лучшем случае одна из сторон уходит недовольной, в худшем случае обе стороны остаются недовольны итогом моей работы. И не только моей, но и всей судебной системы. Работа сложная, но тем не менее по сегодняшний день я не жалею. آدماگت سارد ساخفند کسکوکنا و در قوم و پروفیسیونال امیاکست مدارا برنون خواست نمای ولدر ترخوندون سردار خسکنک قسمست ایلینا ویت سارد سنوون کتا رستینا در لکات کننن بیرن مز داکومنتی مکوسن اپن زوخای آدمی ما امگست کنن فلدر خاطا رگون چینه و آخم تیمه در داکومنت باتت دکنن آخم و یرل بنون کست Юридикум профессиядан дувынозы барш. Тархондуны система да созмаввахс. Шаман равзарстон ашы профессии. Ават чиган хауман амаяуттон шарды шыбира энарастжинатта ис уи. Ама мабафандет ахам профессии равзарын. Каши фаршымен удайт фадат разжинат збарак канен ама бақақ канен. قسمت ایلینا و ریسپوبلیکای یول خزدر یوریسته سیو اخوس میان با خاطنز بیرته یک آن سولداسی تا ارزل خاطر است آخشیاگ اما میریشجن خدف سر فلیکوست دوماگ آخم آده مگایزوننز ایلینا یکالیگاته وی آرفراکو تا ترخوندون کشتن سبارک بودنستن اما سزاختا انتست فندیکته سوازق جنار خایدم. Хочу поздравить с профессиональным праздником всех работников судебной системы, не только действующих, но и пребывающих в отставке, и в целом всех причастных. Желаю вам крепкого здоровья, терпения, выдержки, успехов и удачи. چرق و تریگینا کوست زارینا گوزتات سرمت інформацون را وقت آبون. Ajva dворжитен се концертун программа Ajvei ravdisene tachei repetitiite waze kafte mezarde patsachodun ensemble simt. Collectieve concert we zijn 10 februari. Artiste ma se gest kendeste nog nummer te der.
Zart ama kafte patsachadun ensemble simde du repetitionssalle noger belaugas kafte tasachizette kennens für Konzert rottuma. Zahl der Geisachatte repetisi kenge fakusens sales meldelder. Samai Szene makashte teras alk achsavder sachast kanoi aivei. Patsachadun ensemble Konzert ma Adamun sfeldestazorjeta alkhatter erbatsavens nog nummer tafinen nefsai. Anzaqottachens gag Alex Ivekuchtari vagad. Judazig der Szene makashte teras ma rachasse nog gund programma. ما خانو يوبيليونس ما شتا كنام نخي شماي ناوس جبا خوربيتام نوغوز روز ما زريتيلان نخص توتوم شيبينا كوفتن كبوشتا كنجستان غامن كوستس بيلا تفورستوي ما نخص خست كنجستان ماسن كرينوس دي فيرول روخاش شستام شيبينا كوفت لا كوست شو شماي نزريتيلا كالجا كنام شماي نتختش داريتاريس بيروزام na kultura valdar kanam. Patsachadun ensemble çısılzalı nagulmakta xur repetisi kende zarjeta. Konserta sinema kaşeta bayxusiste nog zarjetam. Budun nematsima kaftime zaragdar. Кудајжон тафта дувон артыккаган февраль озани налгой мактабарак бон ама хоррор репертуар озани фалдар герой кон жарчта ирон кайтар жарчта штайма сата канын сно кафт ансамбль чепена маундар жарзани хоране солист хасита сослан Zart ama kafte patsachadun ensemble simde Konzert uachtzauzen ertendasa fevrale patsachadun dramun teatra Szene. Sfeldestadun kollektiv sachaskanzen simt khonga abkhazak khachun adigeag alaynak kafteta aman dartam. Черку телегина кодзейта азамет тата таксана информацию жавахт абун. На республике Сармагун хастун операции хаячисе удум фарс балаун несанен вагдерцет харзауден концерт. Айвад воржете сесфелд стадиме базунге кутуй корт симпатику ама звездный юго солиста. Концерты керума сахаст кутуй нугзорек. Вперед Россия, вперед с тобой осетинский народ зарге. Patsachadun киноконцертон зал Чермена вагдерцет корт симпатику ама звездный юго солиста харзауден концерт. Уебацетта гундерцет Украина и Россия сармагунд хастун операции хаячис ваца хусари рестойнак хастун фарсма балауэн нсанен. Харзауден концерт сфарасте армбердуадон арвестерцаузсте нахастунтан концерт бира заржетавдсте патриотизм ама массена макашjetен хорзундгунд кетставдсте ахамтадер. Концерт уажджетавдст звездный юго солиста хацрайсто зиндгун музыкант такудзета игердер. Культура министрада номай бузнеже фестагла вердерцет габарата алзиран. Ваю харзауден концертет сзарджетара костудунен сафилдера автор. Уже более 3 десятилетий ваше творчество является украшением юго-осетинской эстрады. Спасибо огромное. Огромная благодарность всем участникам группы, которые на протяжении многих лет озвучивают грустные и радостные ноты вашей души. Каждая ваша песня – это посвящение нашей республике. Хотим пожелать вам, человеку, своим искусством, помогающему жить и творить. Концерты Карун Сахаст Коттой Ногзарак вперед Россия, вперед с тобой осетинский народ.
Կոնցերտ բացատագան ջթա բուզնիջն խաստազախտոյ արם բրդուավ ջթան կոնցերտ մակեր բացդստոյ թխայ ամա բանսան կուտտոյ խարզաուդան ակցինը սանիվակ ոմա ացը կուտտագայ մախավդիսամ դարտեր դեռնախաստուն թֆարս մակայստամ ամա սամա խոսը կուխքայ դարամ ոյ բանսան կուտտոյ կուրդսալիստ կաթամ պլիտյանա ուստաթզավր ինֆորմացու ռավաղդաբուն Դարտեր բազունգեուտն ռեսպուլիկե սուտկե դերղը ցախան բոնղադուձան ուիմը Znora rajonu Udzen i Vgosest bunej 2 gradusy, Echseveta Cepar gradusu Wozal. Zau rajony i Vgosest bunej 2 gradusu Wozal, Echseveta Avd. Koysayder i Vgosest bunej 2 gradusu Wozal, Echseveta Avd. Leningor rajony i Vgosest bunej 2 gradusy, Echseveta Cepar gradusu Wozal. Республике столица Цхинвалы Дарвдзен и Vgosest bunej 2 gradusy, Echseveta Rte gradusu Wozal. آخر مدست نابون خبرتم نردو فين بالد میفیره